dan lak-lak dan kuntul. Baru kuntul kok udah ketawa. Itu burung kuntul maksudnya kan? Burung. Burung kuntul. Burung kuntul. Iya. Kok ada di Alkitab beginian? Itu kan kuntul. Iya. Nah ini ada 58 dikasih sini. Coba. Dan lak-lak dan Assalamualaikum sahabat muslim Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video yang banyak beredar di media sosial yang memperlihatkan gadis-gadis non muslim yang sangat malu ketika disuruh membaca ayat dari kitabnya sendiri. Karena memang wajar, isi ayat tersebut sangat tidak pantas untuk dibacakan di depan umum. Video ini tidak bermaksud untuk menyudutkan agama manapun, melainkan sebagai pengingat untuk membentengi akidah umat Islam. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Menak membacaan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal di bungul. Tahu bungul, kami dapat sundal. Yeskiel 23 ayat 1-4. Dengan perikop kakak beradik Ohala dan Oholiba, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohala dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohala ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasihkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan bersamakan korban bersama-sama dengan sundal bakti, dan umat yang tidak berperhatian akan runtuh. Murang provinsi Mata. Kidung Agung Pitu ayat ini membesuai. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kayak Mau bujur-bujur, ini Alkitab. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafasmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke orang-orang yang sedang tidur. Mayu ay. Entar saya yang mae. enak lagi. Yeskiel 7. Dan jadilah ini mana? Telah besar seperti itu Tuhan tidak ada engkau bersama sudah cukup umur bahkan saya sampai mata dan sudah montok anjir tapi engkau dalam keadaan telanjang begitu. 12 nih. Sebentar ia di jalan. 7 ayat 18. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi. Tolong. Amsal 7. Iya. Andre, aku ringnya ya aku nak. Amsal 7. Iya. Amsal 7 ayat 16-18 ini. Aku lagi membaca. Iya. Telah kau ben perdamaian di atas tempat tidurku. Iya. Kain lenan berkenan warna beraneka warna dari Mesir. Lanjut. Pemberinganku telah ku taburi dengan mur. Nasakana mereka kayu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Lagi baca lagi. Kada bagus. Yeskiel 23 ayat 16-21. Segera telah ia melihat mereka, ia beralih kepada mereka dan mengirim pengikut kepada mereka ke tanah kasihmu. Jadi ia mengisinya dengan orang-orang yang bermacam-macam, dan ia bersentuhan dengan mereka. Ia menginginkan kemesuman masa mudanya ketika orang Mesir memegang-megang dadanya dan menyentuh susunya. Dan ia mulai bertambah dalam pengotoran seksualnya, bertindak seperti yang ia lakukan masih menjadi pelacur muda di Mesir.
ia bersentuhan dengan orang Mesir yang berlari dan mengeluarkan sperma seperti kuda jantan. Engkau menginginkan kemasukan masa mudamu ketika orang Mesir memegang dadamu dan menyentuh susunya. Kejadian 1932. Baca. Malah kita beri ayah, kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Mantap. Dan lak-lak dan kuntul. Baru kuntul kok udah ketawa. Itu burung kuntul maksudnya kan? Burung kuntul. Iya. Burungku. Kok ada di Alkitab beginian? Itu kan kuntul. Iya. Nah ini ada yang 58 dikasih sini. Coba. Dan lak-lak dan kalau itu lalang bukan itu kan? ini bukan lalang. Ini sudah hancur banget sih. My sisters and my children, I'm ashamed to quote you the Bible. I asked Jimmy Swaggart. I challenged him. I said, I give you $100 if you will read. He scanned that. And he knew he can't read that. Even he, with whatever we discover about him later on, even with all those propensities, he dared not read what I gave him, the Bible. Dan itulah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan, hadza min indillah, ini datang dari Allah. Padahal dia buat sendiri. Ini terbukti. Mr. Ahmed Didat. Yesterday evening, you said that my holy book... Silence, please. Thank you. My holy book, the Bible, is the most dangerous book which ever has been written in the world. What are you talking about? What are you talking about? What in hell are you talking about? I'm sorry I'm using that word in the church. Your question, please. Thank you. I have to tell this. Silence, come to your question, And please. now you talked about the occupation. My question will be, what was the occupation of the Prophet Muhammad? And how old was his youngest wife when he married her? 1 or 10? Thank you. 6 or 10 years old? Thank you. Thank you. Silence, please. My dear sister, I couldn't grasp everything that you said, but you made certain allegations that I had said that the Bible is the most dangerous book on earth ever written. You don't remember exactly what I said. I will tell you what I said, and you can confirm or deny. I said in the words of George Bernard Shaw, I said, George Bernard Shaw says that this is the most dangerous book on earth. Keep it under lock and key. I said, George Bernard Shaw says that. There's a videotape, videos are being made, you can have it confirmed, and I hope and pray that I come again to Scandinavia, to Stockholm, and if you can find that I said that exact words, these are the words of, and the plain truth, this is, and many a censor will give it an X rating. Now, out of respect for my brothers and sisters, my sisters and my children, I'm ashamed to quote you the Bible. I asked Jimmy Swaggart. I challenged him. I said, I give you $100 if you will read this portion of the Bible. And I opened Ezekiel chapter 23 and I gave it to him. And that tape is also available here. Videotape, my debate with Swaggart. And you watch. He takes the Bible and he scans Ezekiel 23. And he puts this Bible on the
what do you call that, rostrum, upside down. He scanned that, and he knew he can't read that. Even he, with whatever we discover about him later on, even with all those propensities, he dared not read what I gave him, the Bible. He takes the authorized King James Version, and he read 60 miles an hour. See, some Arab students in Baton Rouge, they're asking me the next morning, he said, "Uncle, what happened? We don't know." I said, "You see, you challenged him, and he did something, and you gave him $100. Why?" So I said, "You see, this man, number of things he did, which made him to earn the 100. Number one, he didn't read what I gave him. Number two, he was reading 60 miles an hour. Son of man, there were two women, daughters of one mother, and they committed whoredoms in the youth. They committed whoredoms in Egypt, and there were the breast pressed, and there the bruised the teeth of the virginity." The ordinary Arab, he can't catch whoredom. What is whoredom? He's thinking, what is it? What did he say? And before he can grasp what he could have said, he's gone 10 miles beyond. The speed with which he was reading, the archaic English that he was reading, and pornography to the American young men is not pornography. They're used to it. Day and night, 24 hours a day. You see it on TV, live. So these are the things. I don't know if you want personally, the opportunity of wanting me to read it to you. Ezekiel chapter 16, you read about the Egyptians. The Egyptians, she spoke about an Egyptian husband. Speak about the Egyptians, and it says great of flesh. Now what do you understand by that? The Egyptians and the Syrians, great of flesh, they couldn't satiate these Jews, these Jewish prostitutes. Ezekiel chapter 16. I can't read it to you, but if the pastor wants to, I can open up Ezekiel chapter 16, and if the pastor dared to read it, it's his privilege. Thank you. Ya Allah, wajar ya jika mereka itu nggak mau membacakannya. Saya sendiri aja risih mendengarnya. Dan hal ini semakin menguatkan keyakinan kita akan kebenaran firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 79, bahwa ayat-ayat tersebut bukan berasal dari Allah, melainkan hasil rekayasa tangan-tangan manusia. Mari kita renungkan, bagaimana mungkin sebuah kitab dianggap suci jika isinya saja membuat pembacanya malu membacanya. Bisa dipastikan, kebanyakan dari mereka yang non-muslim tidak membaca kitabnya sendiri. Bahkan ayat-ayat seperti ini yang bersifat vulgar atau bertentangan dengan nilai kesucian hampir tidak pernah disampaikan di gereja, bahkan sengaja dihindari. Coba bandingkan dengan Islam. Setiap huruf dalam Al-Quran dibaca, dikaji, dihafal, dan disampaikan. Nggak ada satupun ayat yang ditutup-tutupi. Bahkan semuanya jika dibacakan justru menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada Allah. Semoga mereka yang membaca ayat tadi diberikan hidayah oleh Allah, dan semoga hati mereka terbuka untuk melihat kebenaran Islam, hingga akhirnya mereka sadar bahwa hanya Islam yang sesuai dengan fitrah, hati, dan akal yang sehat. Semoga Allah menjaga hati kita di atas agama ini hingga akhir hayat. Dan untuk saudara-saudara kita di luar sana, semoga diberi cahaya hidayah dan mereka juga bisa merasakan keindahan Islam yang kita rasakan sampai hari ini. Cukup sekian video kita kali ini. Jika menurutmu bermanfaat, jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.